हाय सामने नमस्कार मु बादल गोटे वीडियो को स्वागत करछि। चलंतु आज गोटे भल रेसिपी नै दमदार रेसिपी आ रेसिपीटा आज मना करिवो तुम करियो ना आ मु से रेसिपीटा आज करबिनी। एक्चुअली मो देहटा टे खराब अछि आ मु करियो चाहुनी मना आज करछंती सेटा होछि पणस कठा पूरा भेज मटन आज मना को हाथ देखिबा केम कोन करछन रेसिपीटा आ ता पई से पूरा टोटल कटा कट करछन। चलंतु देखिबा से केम काटुछन पनीर मु देखैबी आपण मन देखिबे केम बनौछि पूरा फर्स्ट क्लास मन देखुथिबा आज पूरा वीडियोटा मना करिया मु फर्स्ट करछि मना लास्ट में सब कुछ करिया आपण निश्चय देखिबे चलंतु एबे काटिबा स्टार्ट कर देछि मना केमती चाँची पार ना खाइबार बहुत माने खाइबाटा बहुत जानी भल भाव ना बस बहुत खाइब हाँ माने खाइला कथा कहले सांग मान बहुत खाइब पूरा दबे खाइब पूरा पंसा पर पखाड़ा उड़े दब काम करा कथा पूरा खाली कह ना बड़ पाऊनी टे पणस काटे बोली घंटे सांग मैंने देखो घंटे लगे घंटे लगिगला से पणस काटुची बसी तो गला काटुची गोटे पणस छुटिया पणसटी केजी 1.5 केजी पणसटा कि केजी भाई हम कि सेतिक भी तो काट ना देखु आज गोटे भल रेसिपी कौन कर ना मटन झोल भाया करदेवी पनीर तरकारी भल लगे से पीस पीस काटुची पूरा मटन टाइप कर मटन भाई लगे कौन तार देखिए आज कर मन हो सोरिष बाटन ना सोरिष बाटन से आज कौन रेसिपीटा मसलाटा कर जानी ओहो अदा पियाज रसुण सरी सांग मैंने अदा पियाज रसुण से कर मुझे सोरिष बाटन देखिए कौ रेसिपीटा कौड़ा कर देखिए फास्ट क्लास में देखुए से केमी बनाऊँ कौड़ा बनाऊँ कौड़ा ट्रिक्रे केमती होची आप निश्चय देखिए चलो से काटी सारा मुझे देखी रोषे कर गला बनला आप अपेक्षा करते निश्चय देखा चलतु सांग मैंने देखा कौन सब मना कर टोटाल बसई देती आगे पणसटा कठा को अल्प पानी देकी पूरा सीझे देती आ मसला मसली कौन सब करेंगे मुझे देखी आज वीडियोटा मुझे से आइटम बनइबा आज ए सीझा चली सीझा सरला केमती मसला मसला दे करेंगे नहीं तो देखा आज करवा आज पूरा मन ध्यान चलतु देखा कौन सब मसला मसली तार कौ टाइप बनइब कौ भाया टेस्ट लगे दरकार आज मुझे खाइबी तर सांग मैंने देखिए आज से टेस्ट ना आज मैंने छाड़ आज पूरा चलो आपने जानते तो खूब पे रागिले केमती माने झगड़ा करती नहीं हम आज तुम झगड़ा उठे पारे तो झगड़ा कर सी सब मसला मसली रेडी कर सीझे बसई देती मैंने सीझी चलती सी बुझ सारापर से बनाऊँ कौड़ा बनाऊँ आलू फल दबनी हाँ ठीक अच्छे से पूरा आलू फल दे कर खाली सादा कर आलू फल दब से पूरा कम्प्लीट बनला पर्यंत फास्ट क्लास मसला मु हाँ ठीक अच्छे तो सांग मैंने मतलब ग्राइंडिंग मसला ग्राइंडिंग कहते जो ग्राइंडिंग कर दूसरी हेल्प करी से बनइबे तले देखिए निश्चय मैंने अपेक्षा करते आपने निश्चय देखिए तापर से बनइबा मेन ना हूँ कम हो मसला मसली सीझा सीझे जो से बनइब आपने देखिए केमी बनाऊँ कौड़ा बनाऊँ आप देखिए पणस तरकारी सांगे छुई भजा कौन कर छुई तरकारी कर ना कौन कर छुई भजा सजना छुई भजा सजना छुई आलू भजा सजना से एक कथा तुम टे इंग्लीश रे कौच मुझे ओडिया कौच गोटे देसी स्टाइल कौच गाँ स्टाइल ये टे बाहर स्टाइल कौन सजना ना गाँ तो आमर सजना शाग कह सजना एत स्टाइल रंगे कौच मुझे से पूरा कटाकटी कर आज पूरा आज बेसी आइटम हेनी खाली सीधे भाजी देवे नर्माल खाली से भजा भुजा सांगे जानी भल भाव नहीं ये शिखी आउ कि आइटम स्पेशल शिखिनी देखिए कौन स्पेशल कौन करुँची आप तो देखुं सी पूरा चल कटाकटी पूरा झाड़ तो छाड़ सी टोटाल बनइबा कटाकटी कर सब कुछ रेडी रेडी कर सारे कर सारापर मुझे निश्चय आप देखिए भजा तो नर्माल जी नहीं सी करदे तो किसी नहीं ना हाँ मुझे कौन कर मैंने देखी सांग मैंने देखिए मुझे बनई सब आइटम सब सी ये कर सारापर टोटाल मुझे देखेबी टोटाल छुई भजाटा आप देखिए कहीं से जानी से भाई खाली गोड़ा हाँ आउ सी ये तरकारीटा कर देखिए आप देखिए ना स्टार्ट कर दीजिए कौन कर छुई छुई भाजी हे तेल गरम हेल्ले पकई सारे रोषे कर रोषे कर रोषे शिखीच कड़े हल्दी अच्छी भागलानी हल्दी सीझा चली सीझी ना यहाँ सीझिला कर पूर्व ये छुई भजाटा कर फुटण फुटण पकई सारे
ଦେଖିଲ ହଳଦୀ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଲ। କ'ଣ କରିବା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପରିବାର କଥା। ପକାଅ ପକାଅ ତାକୁ ଗରମ ହେଲାଣି ପକେଇବ ତା ଦେହରେ। ଏବେ ଛୁଇଁଟା ପକେଇବ ମନା। ଏବେ ଛୁଇଁଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ନାଇଁ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା ଆଗେ ନା କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଭାଜିବ ହଁ ଏଇଟା ତେଲରେ ଭାଜିଦେବ ଏସବୁ ମୋ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଛ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ତେଲରେ ଭାଜିଦେବ ତାପରେ ମସଲା ଦେଇଦେବ ମସଲା ଦେଇକି ଇଏ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ତ ଭଜା ଭଜି କରିଛି ଟୋଟାଲି ଆଉ ତାପରେ ନା ମସଲା ମସଲି ପକେଇଦେବ ଟିକେ ମସଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ପକେଇବା। ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ପକେଇବ ହଳଦୀ ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ସେତିକି ପକେଇଦେବ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଖାଲି ପକେଇ ଦେଇକି ଭାଜିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ବାଟଣ ରଖିଦେବ ବେସରଟା ପକେଇଦେବ ତା ଦେହରେ ହେଇଗଲା ଭଜା ନାଇଁ। ଆଉ ଏ ଭଜା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଜି ଆଇଟମ୍ଟା ଏଇଟା এইটা ইম্পর্টান্ট জিনিসটা এইটা কোলা বনাও আপনারা দেখিবে এটা হয়ে যাও তারপরে আপনারা দেখিবে এই ভজা হয়ে গেলানি নাই কোটে হয়ে গেল এটা মানে তেলে টিকে ভাজি হয়ে গেল আলু আর ছুঁই তারপরে আমি কোন করছা বাটিকি অফিসিবা সরিষ বাটন ওকে বাটন দিয়ে দেবো নাই। সরিষ বাটন রଖିদেলে সেও ଦେଇଦେଲେ ନାଇଁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ କହିଲା ବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବ କହିବ ଭାଇ ନାଇଁ ଦେଇଦେଲେ କହିବେନି କହିବ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଭଜା ଓକେ ନାଇଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସେଟା ତ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସିଝିଗଲାଣି ତାପରେ ତା ବାହା କରି କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ରଖୁଛ ବଢ଼ି କ'ଣ ଇଏ ତ ତରକାରୀ ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ ଭଜା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା এটা কোন ধরে পকাউছ আলু দিয়ে কাটিছে আলু পাଳଙ୍ଗ কিন্তু মନା কର ନୂଆ ଡିସ୍ ଗୁଡ଼ା କଲେଣି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମଟନ୍ଟା ନା ମଟନ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ବଏଲ୍ କରିଛ ନାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ତ ବଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ବଢ଼ି ଭାଜିବା ପକେଇ ନା କ'ଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବଢ଼ି ଭାଜିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି तो आगे साइड डिश पूरा सरी जाऊ मेन डिशटा आप रेडी है तेल बसई आ मना कले मुझे देखी आप देखिए तो भजा 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 आगे गुड़ा कौन कर पूरा छुई भजा सर छुई भजा मत देख टे करमती छुई भजा केमती मना कर बढ़िया तो है मत खंडे खुद ना खाई देखा से खाई दीजिए मत खंडे खुई दियो बड़ा भात रे भजा देखले पखा सब बढ़िया लगे आज शागटा भजा जो पालंग शाग भल लगे ना बाजिले पालंग शाग भजा छुई आ सब स्पेशल डिश सब आप देखिए कम्प्लीट है बेले स्टार्ट कला बेले आप देखेबी ଏବେ ତେଲ ମନା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ି ପକାଇଦେଲା ବଢ଼ି ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଢ଼ିଆଟା। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲଟା କେମିତି କରିବେ ଟିକେ କହିଦେନା ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲଟା प्रथम कड़े बसैबा कड़े तो ऑलरेडी बसै तेल पकेइबा तेल टिके गरम हे गला परे कटा हे कि अदा से प्याज पके देबा ଏବେ ମନା ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପିଆଜଟା ଭାଜିଲେ ନା କ'ଣ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଖଡ଼ିକା ଧରିକି ପିଆଜଟାକୁ ଏପଟ ଟିକେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ କରୁଛି ପିଆଜଟା ଏତେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ଓହୋ ହୋ ଏଇଟା ଭଜା ହେଇଯାଉ ନାଇଁ
এটা ଏବେ ଭଜା ହେଇଯାଉ ଟିକେ ପିଆଜଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଯାଉ ତାପରେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ପିଆଜଟା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ନାଇଁ ଏବେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା ପୁରା ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା ନାଇଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବେ ନାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା ନାଇଁ ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହବ ନାଇଁ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ଦେଇଦେବ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପୁରା ପାଣି ପାଣିଆ ନାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏବେ ନାଇଁ ସେ ମସଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭାଜିବାକୁ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଲା ନା ବଢ଼ିଆ ଲୁକିଂ ଦେଖାହେଲା କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଟା ବି ହେଇଗଲାଣି ଏ ଯେଉଁ ଭଜାଟା ଭାଜିଛି ସେଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲା କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲା ନାଇଁ ଏବେ ତାକୁ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟମାଟୋ ତରକାରୀ ଫ୍ରାଏ ଚାଲିଛି এটা ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ତାପରେ ପକାଇଦେବେ ମଟନ୍ ବେଳେ ପକାଇଦେବ ଏବେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ନା ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟୋ ବି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ରହିଲା ମଟନ୍ ଏବେ ପକାଇଦେବେ ମନା ଦେଶୀ ମଟନ୍ ନା ଏବେ ମଟନ୍ ଆଉ ଆଳୁ ନା ଆଳୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଥିଲା ଇଏ କ'ଣଟା ପଣସ କଟା ଏବେ କଷା ହେଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଡ୍ରାଏ ରହିବ ନା ପାଣି ଦେବା ଦେବେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମଟନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦିଶୁଛି ପିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଦେବ ନା ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ କଷି ହେଇଯାଉ ସେ ମସଲା ଲାଗିଯାଉ ତାପରେ ଯାଇକି ପାଣି ଦେବେ ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଟିକେ କଷି ହେଇଯାଉ ତାପରେ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ନା ବାସୁଛି ସତରେ କାହିଁକି ମଟନ୍ ବେଳେ ବାସୁନି ଚିକେନ୍ ବେଳେ ବାସୁଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଚିକେନ୍ ବେଳେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଟା ମଟନ୍ ବେଳେ ତ ବାସିବନି ଚିକେନ୍ ବେଳେ ବାସୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକିଂ ଲାଗୁଛି ପାଣି ଦେବ ଏବେ ଯେଉଁ କଷା ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ତ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଏଇନା ବଏଲ୍ କରିଦେବା ପାଣି ଦିଅ ଦେଉନା ପାଣି ଦିଅ ମୁନା ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବ ଏଠି ପାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଲା ଏତିକି କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ ନା ସିଝି ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ତରକାରୀଟା ଆମେ କାଢ଼ିଦେବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମନା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରିଛି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇଛି ଆମେ ଖାଇବୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଛୁଇଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ବଡ଼ି ଏବେ ସେଟା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ନୁହଁ ମିଛେଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ନୁହଁ ପାଳଙ୍ଗକୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପାଳଙ୍ଗକୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯେଟା ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଉ ବଢ଼ି ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଛୁଇଁ ବେସର ଆଳୁ ବେସର ଏଇଟା ଟିକେ କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ଦଳା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଜ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଭେଜ୍ ମଟନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତିଆ ମୋ ନା ତ ଚଲେଇଛି ଖାଇବା ଏବେ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କ'ଣ ବନା ହେଇଛି ମୋ ନା ତ ଖାଇଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କେଉଁଭଳିଆ ବନେଇଥିଲେ ମୋ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦମଦାର ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେଇ ମୋନା ସହିତ ନହେଲେ ମୋ ସହିତ ନାଇଁ ମୋନା ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି ବେଶୀ ରେଗୁଲାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଟିକେ ଅଫିସ୍ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଡ଼ିଟା ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ସେ ତ ରିଲାକ୍ସ ହେବେ ଆଉ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମିଛ କହୁଛି ପଢ଼ା ବ୍ଲଗରେ କାହିଁ ଆସିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେବେ ଖାଇବି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ମୋନା ଉଥି ମୁଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଣିବୁ ନହେଲେ ସେ ମୋନା ଯିଏ ଆଣିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ।